Ang anak sa tao may magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang anak sa tao mao si Jesus. Mao nga kining atong selebrasyon kari must always be connected to Jesus. Ang tanan nato nga mga gibuhat adto gyud kana mutukma o mutapos must be always be connected to the Lord nga mao si Jesus. Ang ato karon nga gisaulog, we started early at 4:30 sa ato nga prosesyon sa imahe sa mahal nga Birhen Maria. Gani ang mga kasaulugan, mauman ang kasaulugan sa paghandom sa adlaw, diin siya natawo. Ug niining iyang adlaw natawhan, banag-banag kini sa tong kaluwasan. Tungod kay siya man ang magdala sa mao nga kaluwasan nga mao si Jesus. Ug kining pagsaulog sa adlaw natawhan ni Maria, nagpahinumdum kanato nga si Jesus dili lang legend, but in history, truly human like us, but not of sin. Mao nga niini sa ato ang kinabuhi, we have with us a God who walks with us, Jesus Himself. Apan ato ang hinumduman, kinsa man ang mga tao na himo niini nga hinungdan o nahimong instrumento aron nga kining Dios in mystery nagpakatao nga rika nato ngan mao ang Birhen Maria. Atong gihinumduman ang adlaw diin siya giandam na daan sa Dios. At the very moment 9 months ago, if we could still remember, exactly September 8 ug moatras ta ana 9 months ago, December 8, Mary was conceived without original sin. Tungod kay giandam siya nga mahimong sudlanan sa bag-o nga kasabutan nga mao si Jesus. The first tabernacle, Mary. We have in our churches the tabernacle, mga tabernakulo nga sudlan sa lawas ni Kristo nga dili mahurot. Ug ang una nga sudlanan sa lawas ni Jesus mao ang sabakan sa usa ka babayi named Mary. Mo na nga niani nga mga adlaw atong gihandom ang iya ang pagkatao. Tungod kay banag-banag man kini sa tuang kaluwasan. Kaysa dili madugay 14 years. Dili ra gani na gyud guwang, very young girl at the age of 14 years. 14 years old. Siya gihatagan sa grasya sa Ginoo, lalang sa Espiritu Santo, ipakatao mo ang Dios nga may puyo uban kanato, the Emmanuel, Jesus with us. Mo na nga niini atong dako nga kalipay nga sa iyo sa kabuntagon mingon ta, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. And these words are the words of Saint Elizabeth, inspired by the Holy Spirit when Mary visited her. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, o bulahan na imong ianak, nganong ka nga mabisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So niini atong gipadayon kana, inspired by the Holy Spirit, the very words of Elizabeth. Ang balaan nga babayi diha sa balaan nga kasulatan, nag-ingon kang Maria, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. O gani si Maria sa kusog at tingog, mingon mo siya, sukad karon ang tanan mo, tawag ka na kog bulahan. Tungod kay gihimo sa Dios ang katingalahan, ngari ka nako. Kita sa itong pagprosesyon niini, I know that the mother is happy. I know that the mother is with us. And I am convinced
that she is praying for us. Praying for us and praying with us. Nga kitang tanan madala ngadto sa kaluwasan. Busa niini ato ang pagsaulog ng Santos nga misa. We are all, I presuppose we are all Mayans. We praise Mary. The day nga siya natao, banag-banag, nga we will with us, we will be having with us in our midst the Eucharist, Jesus Himself, truly human and truly God. Truly God because of the Holy Spirit, truly human because of the Mother Mary. Kansang adlaw na tawhan atong gihandom karon. May Mary always pray for us. Kaya ang anak sa tao may magbuot sa angay buhaton sa adlaw igpapahulay. We are referring here to Jesus and our celebration today, even it is the birthday of the lady named Mary, the mother of Jesus, always be connected to Him, the Lord, the Savior, Jesus Himself. Palihog sa pagtindog.